1955 زلزال رهيب ضرب مدينة بورصة بقوة. كان هذا الزلزال سبب ولا حجة الأمير باش يودع المدينة. هكذا تواصل سفر عبد القادر، رحلة بدات عام 1847 فرضتها الظروف والحواجز، وفي عام 1855 تحولت هذه الرحلة إلى سفر على خطوات ابن عربي. مقصده المدينة اللي عاش فيها الشيخ واللي كان فيها مدفون، دمشق. The ÉMIR arrived to Damascus in 1855. He moved into the Amara neighborhood instead of going to Sueka or Bab Musalla, where most of the Algerians already lived. So he made a choice to live in an area which is closer to the central city, so he could reach all different factions of the city. He soon created patronage networks and relations with many different factions of the society. كانت عنده مكتبة كذلك. مكتبته في دمشق كانت من المكتبات الرائدة وزاخرة بالكتب والمخطوطات، وكان أعيان دمشق خاصة من العلماء والقضاة والفقهاء وحتى القناصلة الأجانب في دمشق كانوا يقصدون هذه المكتبة نتاعو اطلاع على الكتب النادرة التي كان يجمعها الأمير عبد القادر. الأمير والف دمشق وطوايفها بالخفة، بصح دمشق ذاك الوقت كان لازم عليها تتأقلم مع عالم جديد، التنظيمات. إصلاحات العثمانيين زعزعت الروابط الدقيقة اللي كونتها طوائف دمشق عبر القرون. الحقوق الجديدة الممنوحة للمسيحيين تحت ضغط الدول الغربية الكبرى خلقت توترات وعدوانية. هذا التوتر تحول للعنف ضد المسيحيين بخصوص. Before 1860, before the events and the violence, ABDELKADER went to the Majlis and asked for a protection of Christians, and he argued that people who were attacking Christians were to be considered as criminals and arrested. And Ahmed Pasha, the governor, first agreed with him, but then when he left, sent him a messenger to tell him that he was not going to do that. Malgré donc ces avertissements, malgré les lettres qu'il écrit aussi à ses amis, aux chefs druzes, du Hawaran, etc., en juillet 60 va se déclencher une émeute qui va durer une semaine. L'essentiel des victimes sont chrétiennes, des hommes d'ailleurs, pour la plupart. Et ABDELKADER va sortir de l'ombre et revenir sur la scène publique, si je puis dire, à ce moment-là, pour défendre et sauver les chrétiens d'Amassen. The way he did it was by organizing a militia, essentially. It was very much ABDELKADER and the Algerians who were protecting the Christians of Damascus. Et il va devenir le héros du jour dans cette période difficile, puisqu'il va mettre à disposition sa maison, celle de sa famille et de ses compagnons, pour défendre et sauver les chrétiens d'Amassen. Mais ce geste n'était pas, à mon avis, à mon sens, qu'un geste de tolérance. Ce n'est pas pour le minorer que je dis ça. Ça restera louable pour l'éternité. Mais c'était un geste aussi éminemment politique, je crois. Parce qu'il consistait à renvoyer dos à dos, en fait, le concert des nations, les Occidentaux et les Ottomans. He received the Concordant of the Legion of Honor, of course, from France. He received the first-class Majidia, the newly created equivalent from the Ottoman court. Il a suscité donc l'admiration du monde entier. De toutes parts, il avait des lettres de remerciements qui étaient accompagnées de cadeaux, notamment le président des États-Unis, Abraham Lincoln, la reine Victoria, le tsar de Russie, jusqu'au Vatican. There's something really profound that a small town in the middle of the United States, on the other side of the planet, knew of him
and name their town after him. You know, we have worldwide a history of people, great people, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. These are people who were able to bridge, to create community, create a movement, to create understanding. I was born and raised in Al-Qaeda. Our town was actually founded in 1846 by an attorney from Dubuque. So Timothy Davis was given the task of naming that community. And he very much admired ÉMIR ABDELKADER, who was an Arab freedom fighter from Algeria. ÉMIR ABDELKADER came to light to us in Al-Qaeda with John Kaiser's book. So once I became acquainted with John, and we were talking about how can we get the message out about ÉMIR ABDELKADER, and we decided that working with youth was probably the first direction we should take. So John established the ABDELKADER essay contest in Al-Qaeda, Iowa. We have found that through the essays, the students really did learn a lot by studying ÉMIR ABDELKADER's life. Okay, Jim Moody is with us from Washington, D.C. Jim served in the U.S. Congress and Wisconsin State Senate and has taught at major universities. And then I had the good fortune later to go to Pakistan and Bangladesh with the American Peace Corps, and then I was with CARE International in Iran. And in fact, the basic values of the Muslim culture are very, very similar and comfortable for us. And I asked my colleague someone, how did you know that an observant Muslim cannot mention the name Jesus or Moses without saying, and peace be with him, as a sign of respect? How many Americans know that? Not 1 in 1,000, unfortunately. Most Americans need an update of their information. The 19 hijackers in 9/11 were not good Muslims. It's strictly forbidden to kill innocent people, any more than the Crusaders were good Christian people. Both sides created terrible violence for the other side. But we in the modern world now have the ability to do research and do study and information and travel, and hopefully, gradually, those animosities and misunderstandings will melt away. And it's really wonderful that this city, this town, and these people here are looking at the positive for very, very good reason. مكرم في حياته بعد ما توفى من أمريكا للشرق الأوسط ومن إفريقيا لأوروبا الشمالية، نقدروا نعتبروا قصة عبد القادر قصة رجل مازال حي بعد وفاته. الصحيح هو العكس، عبد القادر مات قبل ما يموت. بعد ما سلك المسيحيين من المذبحة مشى لمكة. في زيارته للأرض المكرمة تلقى الشيخ اللي كمل له تعليمه، الشيخ محمد الفاسي. هو اللي قاده مدة أشهر على دروب التأمل في الغار بالذات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعزل نفسه فيه. Et là, en fait, Abdelkader vit la mort initiatique, ce que les soufis appellent la mort initiatique, puisque le prophète lui-même disait « Moutu qabla an tamutu », mourir avant de mourir, l'extinction de l'ego, la conscience individuelle, dans l'océan de l'unicité. Et donc, c'est la réalisation vraiment de l'homme accompli, ce qu'on appelle dans le soufisme, mais aussi dans le champ éthique islamique, plus large, el-insan el-kamil. L'insan el-kamil, l'être humain, et c'est pas l'homme, parce que ça peut être aussi une femme, bien sûr, l'être humain accompli. Qu'est-ce qui est en jeu, là, en fait? C'est, tout simplement, et ultimement, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité. Tout l'islam est bâti sur le tawhid, c'est-à-dire sur le principe d'unicité. C'est pas uniquement donc un dogme extérieur d'un Dieu unique, c'est un principe d'unicité qui doit s'incarner dans tous nos aspects de la vie, dans notre expérience donc vitale. Ce qui est étonnant chez l'émir, c'est qu'il n'a jamais perdu cet ancrage profond dans le principe de l'unité.
Il voyait le monde dans la diversité, dans la multiplicité. Mais c'était plutôt des réalités secondes. Et il voyait que le monde de demain était un monde complémentaire, où Orient et Occident pouvaient, ensemble, faire naître un nouveau monde. يوم شاع عبد القادر بدعمه لإنجاز قناة السويس كان ينوي التوحيد بين الشرق والغرب. ما كان حتى تخلف، كاين تلقيح متبادل، الثاني بالتقدم التكنولوجي والأول بجذور الروحانية. قناة السويس صبح رمز وعلامة وصل بين الشرق والغرب، وفي الوقت اللي كان فيه فرديناند دي ليسيرس يفتح ممر بحري يعبروا البضائع والمسافرين حتى اليوم، فتح الأمير نهج خاص ومتميز للمسافرين من نوع آخر، كتاب المواقف ميراثه الروحاني. Le mot mawqaf veut dire étape. Le Coran, quand il est commenté par l'émir, nous révèle des subtilités cachées. Nous quittons la lettre pour aller dans les profondeurs de l'esprit. والمواقف هي عبارة عن محطات بين كل مقام ومقام. هو كتاب ديني، كتاب فلسفي، كتاب للتصوف، كتبه الأمير عبد القادر بطبيعة الحال في حوالي 368 على ما أعتقد موقفا، وكتبه الأمير ليبين فيه إما شرح آيات قرآنية أو تفسير أحاديث شريفة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كان له دور كبير، بين اتجاه الأمير عبد القادر في التصوف. L'émir décline à partir de tel verset, de tel hadith, tout un enseignement. Mais dans cet enseignement donc, de théologie mystique, il y a des flashs. Il y a des flashs et il y a des interférences personnelles. Donc il va nous faire part de ces raptes extatiques qu'il a connus et qui vont confirmer, infirmer tel ou tel enseignement. تبغوا سياق الموت والطفل يلعب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله فلا الطفل ذو عقل يحيي لما بها ولا الطائر ذو ريش يطير فيذهب ولا الطائر ذو ريش يطير فيذهب ولم يظهر بعد فيقال أنه معدوم. واش نحكيو بعد وصية راجل من غير موته؟ واش نحكيو بعد كتاب المواقف من غير حكاية الموقف الأبدي؟ من عادات المؤرخين أن يتكلموا على مكان وتاريخ وفاة كل رجل عظيم. الظاهر أن عبد القادر ما يتسجن لا في تاريخ لا في مكان لا في حياته ولا في موته. يوم توفى الأمير عام 1883 دفنوه بالقرب من شيخو ابن عربي في دمشق. وفي عام 1966 رجعت الجثة نتاعو للجزائر، قبرين لرجل واحد. On sait qu'Abdelkader avait eu quelques problèmes cardiaques d'après les journaux de l'époque et il va expirer, rendre le dernier souffle, curieusement, dans la nuit du vendredi au samedi 25-26 mai à minuit. Et Abdelkader est précisément l'être de l'entre-deux. البعض من الناس يشوفوا في قصة عبد القادر
نضال مؤسس للدولة الجزائرية العصرية. من ناحية تاريخ الجزائر ليست نهاية، أنها كانت البداية. أصل جامعة القادر مازال من تحتي. لماذا؟ هي سلسلة تاريخية شرعية من الأمير عبد القادر إلى أول نوفمبر 1954. آخرين قراو بين سطور هذه القصة باحثين على اللي باطن. La plupart des écrits qui concernent l'émir Abdelkader consistent à développer une exceptionnalité Abdelkader. Et je crois que le but de ce discours était justement d'octroyer une respectabilité à un individu unique, seul, et que l'octroi de cette respectabilité, de cette exceptionnalité, dépossédait la collectivité de toute personnalité, de toute forme d'exception. Une légende qui se forge après coup, mais qui en même temps est plausible. On passe de l'histoire à la légende très très facilement parce que précisément, même le personnage lui-même rend crédible la légende et interroge l'histoire. وآخرين فهموها كرسالة من الماضي ترسم المستقبل. What the Emir expressed in the mid-19th century was essentially a kind of a Vatican II Muslim spirit in which our Catholic Church, after 2,000 years in 1965, finally recognized that maybe Christianity doesn't own God. Amazing. Only took them 2,000 years. That the Emir essentially says the same thing 100 years before Vatican II, and he expresses it in a very nice way. Whatever the different religions, different communities believe, the Christians, the Jews, the Muslims, the Zoroastrians, the polytheists, the Sabaeans, God is that, but more. And whatever the prophets, the saints, and the angels say, God is that, and more. No one of his creatures knows God in his entirety. Each of us knows and worships God in some ways and ignorant in other ways. No one is an infidel in all the ways relating to God. There is no error in this world except in a relative way. We're all wrong. Nobody gets God. أنا حق، أنا خلق، أنا رب، أنا عبد. أنا عرش، أنا فرش، وجحيم، أنا خلد. أنا ماء، أنا نار، وهواء، أنا صلد. أنا كم، أنا كيف، أنا وجد، أنا فقد. أنا ذات، أنا وصف، أنا قرب، أنا بعد. كل كون ذاك كوني. أنا وحدي، أنا فرد. 100 مرقاش راسمين صورة واحدة. تقدر هذه الحكاية ما تكونش قصة عبد القادر، هذه قصة المتعدد اللي ذاته وحده.